जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। सांग मैंने चलते आज आम जाना श्री साई बाबा ग्रंथ रचनार कारण। बाबा किपरि भाव में विसूचिका रोगर प्रकोप को गहम पेशी अटा सबको ग्रामर परिसीम बिंची दे शांत करथिले एवं सही रोग संपूर्ण भाव में किपरि संपूर्ण हो जाइथिला एही लीला प्रथम अध्याय रे वर्णना करा जाइछि। मु आहुरी अनेक लीला शुणी जहाद्वारा मोर मन अफुरंत आनंद रे परिपूर्ण हो जाउछि एवं एही आनंदर स्रोत ही काव्य रूप में प्रकाश पाइछि। मोर एक कथा मध्य मन हुए जे एही महान आश्चर्यजनक लीलार वर्णना भाष्यकार भक्त मानक पई अत्यंत मनोरंजक और शिक्षाप्रद प्रमाणित हेबो। एही लीलामृत पान कले सेमानकर पाप समूले नष्ट होइजिवो। तेणु मु बाबांकर पवित्र जीवन कथा एवं तांकर मधुर उपदेश लेखिबाकू आरंभ करिछि। श्री साई बाबांकर जीवनी जटिल छड़ा संकीर्ण नुहे बरम सत्य और आध्यात्मिकता मार्ग रे वास्तविक दिग्दर्शन करिथाए। श्री हेमंत पंथकर मन हुए जे से यही कार्य उपयुक्त नुहंती। मु तो निजर प्रिय बंधु जीवनी संपर्क में भल भाव परिचित नुहे किंबा निजर स्वभाव विषय मध्य नुहे, तेबे मो मतरे मो भली जड़े मूढ़ मनीष एपरि जड़े महान सत्पुरुषंकर जीवनी लेखिबार दुस्साहस किपरि करिपारे। अवतारी मानकर प्रवृत्ति विषय वर्णना करिबारे वेद समूह निजर अक्षमता प्रकाश करती। कौनसी महापुरुष बा सन्थक चरित्र बुझिबापाई सर्वप्रथमे निजको सन्थ सदृश हेबा नितान्त आवश्यक। से दृष्टि तांका लीला गुणगान करने क्षेत्र में मु सबुठारु अयोग्य। साधु पुरुषों जीवनी लेखियापाई महान साहस दरकार एवं यह जेपरी न हुए जे लोकंक पाखरे हास्यास्पद होई देखा न दिए। यह ही मोर एकमात्र संशय। तेणु बाबांक कृपालाभ करने भगवान निकट प्रार्थना करुछि। महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ सन्थ श्री ज्ञानेश्वर कहिछन्ति जे सन्थ पुरुषों जीवनी जे रचना करती ता प्रति भगवान विशेष भाव में प्रसन्न हुअन्ति। भक्तगण साधु सन्थ मानकर सेवा करने सर्वदा उत्सुक थांती। सेथिपाई सन्थ माने मध्य कृपादान करी कार्यटिकु संपूर्ण कराई दियंती। असल रे सन्थ मान ही प्रेरणा दियंती। सेथिरे भक्त माने निमित्त मात्र बा जात्री स्वरूप होई सेथिरे कुहा जाई पारे। उदाहरण स्वरूप कवि महिपति सन्थ चरित्र लिखिबारे प्रेरणा पाती। यही अंतः प्रेरणा फलस्वरूप काव्य संपूर्ण हुए। ठीक यही भाव में श्री दासगुण सेवांक स्वीकृत होइथिला। महिपति 4 गोटी काव्य रचना करथिले। भक्त विजय, भक्त लीलामृत, सन्थ लीलामृत। दासगुण 2टी काव्य रचना करथिले, भक्त लीलामृत और सन्थ कथामृत, जेउथिरे आधुनिक सन्थ मानकर चरित्र वर्णना अछि। भक्त लीलामृत अध्याय 31, 32, 33 रे, सन्थ कथामृत अध्याय 57 रे शिरडी साई बाबांकर मधुर जीवनी और तांकर अमृततुल्य उपदेश खूब सुंदर और मनोरंजक शैली लिखा होई अछि। एही गुड़िक श्री साई लीला पत्रिकार 11, 12, 13 संख्यार उद्धृत अछि। पाठक मानकु अनुरोध जे सेमाने एही अध्याय गुड़िक पाठ करंतु। एहीपरि मध्य श्री साई बाबांकर अद्भुत लीलार वर्णना गोटिए छोट पुस्तक जार ना होची श्री साईनाथ भजनमाला। बांद्रार श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर खूब सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। श्री दासगुण महाराज श्री साई बाबांकर महिमा विषय अनेक ललित कविता रचना करिसेंती। आउ जड़े भक्त श्री अमिदास भवानी मेहता मध्य बाबांकर संपर्क किछि कथा कहानी गुजरात भाषा प्रकाश करिसेंती। साई प्रभा नामक पत्रिकार शिरडीर किछि लीला शिरडी संस्थान द्वारा प्रकाश पाइछि। एथर तेणु एक स्वाभाविक प्रश्न उठे जे जेतेबेले श्री साई बाबा महाराजंक जीवनी उपर आलोकपात करने एते साहित्य रही सेतेबेले आउ गोटे ग्रंथ श्री साई सच्चरित रचना करिबारे आवश्यक कौन रही। यार उत्तर रे केवल एतिकी कुहा जाय परिबो जे श्री साई बाबांक जीवनी महासागर भली अगाध और विस्तृत। जदि यार गभीर को प्रवेश करा जाए तेबे ज्ञान और भक्ति रूपक अमूल्य रत्न सहजरे मिल पारिबो। श्री साई बाबांकर जीवनी तांकर दृष्टांत और उपदेश महान और आश्चर्यजनक। दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त लोके यह द्वारा सुख पाती, शांति परलौकिक श्रेय लाभ करिपारंती।
ଯଦି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଶ୍ରବଣ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ସହଜରେ ନିଜର ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନ୍ନତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି, ଧନ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ମୁଁ ଚରିତ୍ରରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ମୋ ମନରେ ଏହି ବିଚାର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସାଧନା ଏହା ଅଟେ। ଯେଉଁ ସରଳ ସହଜ ଲୋକେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ମୁଁ ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏହା ପରଠାରୁ ମୋର ପଥ ସହଜ ଓ ସୁଗମ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବାବା ହିଁ ମୋର ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକକୁ ସୁଖୀ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ସାହସ କରିନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଧବରାଓ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାବା ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ମନେ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଦେଇଥିଲି। ସେ ମୋ ତରଫରୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ଏଥର ବାବାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏହି ଆନ୍ନା ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟାକରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଫକୀର, ମୋର ଜୀବନୀ ଲେଖିବାର ଦରକାର କ'ଣ? କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ସେ ଏହା ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବାବାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଉଦି ଦେଇ, ବିଭୂତି ଦେଇ ନିଜର ବରହସ୍ତକୁ ମୋର ମଥା ଉପରେ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ଜୀବନୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଜୀବନୀ ଲେଖି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ଏପରି ନିଜ ଜୀବନର ଆଚରଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ଲେଶମାତ୍ର ଅବଶେଷ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନୀ ନିଜେ ଲେଖିବି। ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହେବ, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ତେଣୁ ମୋ ନିଜ ମତର ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ତଥା କୌଣସି ବିଷୟରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ବା ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦବିବାଦ କରିବାରେ ଅପଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ନମସ୍କାର।